देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के आलमी ख़बरों के प्रोग्राम मंजर आलम में आपका खैर मक़दम है। तो आइए नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में सारी दुनिया की बदलती सूरत हाल पर डालते हैं एक तफसीली नज़र। ईरान ने ज़ेर ज़मीन फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट में नस्ब सेंट्रीफ्यूज़ को यूरेनियम एक्स ऑफ वाइट गैस की फराहमी आज सुबह से शुरू कर दी। ईरान के सदर हसन रूहानी ने इस इक़दाम का ऐलान मंगल को किया था और ये ईरान की जानिब से 2015 में आलमी ताकतों के ये न्यूक्लियर मुआहदे में किए गए वादों की पासदारी न करने के सिलसिले में 14 कदम हैं। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक ये अमल अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर जौहरी इदारे IAEA की निगरानी में सर अंजाम दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि फोर्दो प्लांट में तमाम न्यूक्लियर मवाद की अफजोदगी के मुअत्तली ईरान की न्यूक्लियर सबसिटों के सिलसिले में एक अहम रुकावट थी, जिसे ईरान ने बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के ख़ात्मे के बदले कबूल किया था। यह रॉकेट तेहरान के जनूब में एक पहाड़ तले 9 मीटर ज़ेर ज़मीन बनाया गया है ताकि इसे फ़िज़ाई हमलों से महफूज रखा जा सके। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में मंगल और बुध की दरमियानी शब भी गुज़िश्ता रातों का मंजरनामा दोहराया गया है, जहाँ मुज़ाहिरीन और हिफाजती क़ुव्वतों के दरमियान सूरत हाल कशीदा रही। हिफाजती एहलकार ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसके नतीजे में बाज़ मुज़ाहिरीन के दम घुट गए। बताया गया कि गुज़िश्ता रोज़ बगदाद में मुज़ाहिरीन के साथ खूनरेज़ तसादुम के बाद बगदाद के अल अहरार पुल के दोनों जानिब सूरत हाल कंट्रोल में हैं। तसादुम के नतीजे में 7 मुज़ाहिरीन हलाक हो गए, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। गौसीला मुश्तअल मुज़ाहिर ने गुज़िश्ता शब अन-नासिरिया शहर के शुमाल में 17 इलाक़े में 3 अरकान पार्लियामेंट के घरों को जला डाला। वाज़ेह रहे कि अक्टूबर की इब्तिदा में शुरू हुए मुज़ाहिरों में अब तक 260 से ज़्यादा इराक़ी हलाक हो गए हैं। ये मुज़ाहिर मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए हो रहे हैं, जो मुज़ाहिरीन के नज़दीक बदउनवान हैं और गैर मुल्की ताकतों, जिनमें ईरान सरफहरिस्त है, उनके अहकामात की तकमील में मसरूफ़ है। इराक़ी वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी मुज़ाहिरीन से अपील कर चुके हैं कि वो अपनी तहरीक को रोक दें। अब्दुल महदी के मुताबिक मुहाजिरीन का एहतजाज अपने अहदाफ हासिल कर चुका है और वो मईशत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अगर सियासतदान मुतबादिल पर मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे तो अपना इस्तीफ़ा पेश करने के लिए भी तैयार है। और उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने दावा किया है कि इराक़ और लिबनान में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुज़ाहिरों का सबब सिर्फ ईरान है। पोम्पियो ने ट्विटर पर अपने बयान में इराक़ और लिबनान में बेरोज़गारी, बदउनवानियों, सरकारी खिदमात के फ़क़दान जैसे अल्फाज के साथ झड़पने वाले मुज़ाहिरों पर तवज्जो मबसूल करवाते हुए कहा कि इराक़ी और लिबनानी अवाम अपने मुल्कों का कंट्रोल दोबारा अपने हाथ में लेने के मुतमन्नी है और इराक़ी इंतज़ामिया इनकलाब के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ बदउनवानियों को जन्म देने की सोच रखता है। इराक़ी और लिबनानी अवाम अपनी ज़ाती इज़हार ख़याल को इराक़ी पेशवारी खामना जबल के नज़रिए से नजात दिलाना चाहता है। वाज़ेह है कि इराक़ी अवाम ने रोज़गारी और सरकारी खदमात की कमियाबी के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के ज़ेर मकसद मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जल्द से जुलूस निकाल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इराक़ में 1 अक्टूबर से अब तक जारी मुज़ाहरों में 260 अफराद हलाक, जबकि हज़ारों ज़ख्मी हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यमन में आईनी हुकूमत और अदन के अबूरी कौंसिल के दरमियान सऊदी अरब की मेज़बानी में मुआहदा यमनी बहरान के हल के लिए अच्छी शुरुआत है। ट्विटर पर अपने मुतअद्दिद ट्वीट्स में सदर ट्रंप ने रियाज़ में तय पाए यमनी मुआहदे और उसकी कामयाबी में सऊदी अरब के खिदमात को सराहा। उनका कहना था कि रियाज़ मुआहदा एक बहुत अच्छी शुरुआत है और उम्मीद है कि यमनी बहरान के हल के लिए मज़ीद मेहनत और कोशिशें जारी
رکھی جائیں گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، یمنی صدر عبدالربہ منصور ہادی اور ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی موجودگی میں یمن کی آئینی حکومت اور جنوبی عبوری کونسل کے مابین ریاض معاہدے پر دستخط کی تقریب ہوئی تھی۔ سانحہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے شبے میں امریکہ میں گرفتار تقریباً 93% مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ یہ بات امریکی مسلمانوں کی تنظیم ایگنا کونسل فار سوشل جسٹس کے وکلاء کی ٹیم کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہی گئی ہے۔ ساتھ ہی دہشت گرد کارروائیوں کی روک تھام کے لیے قانونی مسودہ تیار کیا گیا ہے، جس کے لیے امریکی کانگریس سے منظوری کے لیے مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایگنا کونسل فار جسٹس واشنگٹن میں قائم مسلمانوں کا ایک تحقیقی ادارہ ہے جو سماجی انصاف کے نظام کے لیے بین الاقوام مذاہب تنظیموں کے ساتھ مل کر سفارشات مرتب کر کے اراکین کانگریس کو روانہ کرتا ہے اور قانون سازی میں کانگریس کی معاونت کرتا ہے۔ کونسل سے وابستہ محققین نے کہا کہ وہ خصوصی طور پر پسے ہوئے نظر انداز ہونے والے کمیٹی کی بحالی کے لیے تحقیق کر رہے ہیں اور اپنی سفارشات اراکین کانگریس اور میڈیا کو فراہم کرتے ہیں۔ ان کے جاری کردہ حالیہ رپورٹ کے مطابق 9/11 کے بعد بظاہر دہشت گردی کے شبے میں گرفتار سینکڑوں قیدیوں کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا اور نتائج سے اراکین کانگریس کو آگاہ کیا جاتا رہا ہے تاکہ ایسے قانون سازی ہو سکے جس کے تحت معاشرے کے کسی بھی طبقے کے خلاف معاندانہ کارروائی کا تدارک ہو۔ ایگنا کونسل فار سوشل جسٹس کے سالانہ فنڈ ریزنگ کے سالانہ گزشتہ دنوں کے کونسل کے سربراہ ڈاکٹر زاہد بخاری کے مطابق ایک آرگنائزیشن ہے کوالوشن فار سیلف فریڈم، وہ خاص طور پر کام کر رہی ہے ان مسلمانوں پر جنہیں 11 ستمبر کے بعد دہشت گردی کے الزام میں جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ 600 سے زائد کیسز ہیں اور کوالوشن کی مدد سے رپورٹ شائع کیے 2 قانون دانوں نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ دہشت گردی کے الزام میں گرفتار 93% لوگ رہا ہو چکے ہیں۔ سوشل ایگریمنٹ کے نائب صدر کہتے ہیں کہ سماجی انصاف نہ کسی فرد بلکہ پورے امریکی معاشرے کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ بیورو رپورٹ، سٹی انڈیا نیوز۔ ابو ظہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات افواج کے نائب سربراہ شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے ملک میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ابو ظہبی کے ولی عہد نے مروان ابو ظہبی خام تیل سے نئے نرخ نامے کی حکمت عملی بھی مقرر کر دی۔ اطلاعات کے مطابق شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے ٹویٹر پر قوم کو خوشخبری دی کہ ملک میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جس سے تیل کی عالمی منڈی میں متحدہ عرب امارات یعنی UAE کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی ابو ظہبی میں پٹرول کی سپریم کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں ابو ظہبی خام تیل کے نئے نرخ نامے کی حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ ابو ظہبی میں پٹرول کی سپریم کونسل 1988 میں قائم کی گئی تھی۔ یہ ریاست ابو ظہبی میں تیل امور کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی عالمی خبریں۔ پھر کل انشاءاللہ عالمی خبروں کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے۔ اب دیجیے محمد افضل کو اجازت اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔ اللہ حافظ۔